आशिकाने रसूल ने जश्न मिलादुन नबी जोश व खरोश के साथ मनाया। खर्दा मस्जिद कमेटी के ज़रिए तमाम अजीमुशान जुलूस मोहम्मदी निकाली गई, जिसमें हज़ारों के तादाद में लोग शामिल रहे। में खर्दा बड़ी मस्जिद के इमाम मुफ्ती कैसर रज़ा, छोटी मस्जिद के इमाम हाफिज़ अल्ताफ़ हुसैन, कौंसलर नज़ीर खान, कौंसलर इनाम खान, राजू खान और मुख्तलिफ कमेटी के उहदेदारान शरीक रहे। वार्ड नंबर 15 कौंसलर सोनू साव की तरफ से जुलूस मोहम्मदी में शामिल लोगों में मिठाई और पानी का बोतल तकसीम की गई। कौंसलर सोनू साव कौंसलर इनाम खान ने कहा, सरजमीन टीटागढ़ में हर मज़हब के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हर त्यौहार मनाते आ रहे हैं। यहाँ के लोग मेल मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देते रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए, बल्कि पूरे दुनिया के लिए रहमत बनकर आए और भाईचारगी, अमन और इंसानियत का पैगाम दिया। দেখুন, আজকে ইসলাম ধর্ম হিসাবে আজকে খুবই একটা পবিত্র দিন। আর আমরা সবাই সব ধর্মকেই আমরা যেহেতু সম্মান করি বলে আজকে যে জুলুসটা বেরিয়েছে নবী দিবস উপলক্ষে, সেই জুলুসটাকে যাতে সাকসেস হোক। আর লোকের অনেক দেখছেন সমাবেশ আছে, তার মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চারাও আছে। প্রত্যেক বছর আমাদের এখানকার যারা লোকাল লোকজন আছে, যারা পাড়া প্রতিবেশী আছে, তারা একটা ছোট্ট চেষ্টা করে যাতে যে জুলুসটা বেরোয় তাদের তো কোনো সমস্যা যাতে না হয়। জল ফলের কোনো দরকার, যেসব নিত্য প্রয়োজন, যেগুলো প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা সেবা মারফতে দেওয়ার চেষ্টা করি, যাতে জুলুসটা ভালোভাবে হোক আর সুন্দর বিউটিফুল যাতে থাকে এই জুলুসটা, যাতে প্রত্যেক বছর এই জুলুসের লোকের সংখ্যা বাড়ছে। তার মানে আপনি বুঝতে পারছেন যে লোকের মধ্যে কি উৎসাহ আর আছে, আপনাদের উৎসাহের মধ্যে কি একটা মানে এনার্জি অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেছে। ভালো, এটা আমার দিক থেকে ভালো। এটা আমরাও সুযোগ পাই মানুষের সাথে মেশার সুযোগ পাই এবং মানুষকে আমরাও এই সুযোগে আমরাও মানুষের সাথে মিশি, যাতে মানুষকে আমরা বোঝাই, দেখাই যে আমরা যে দলের সাথে আমরা যুক্ত আছি সেই দলের কাছে ধর্ম কোনো ব্যাপার না। আমরা ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি করি। আমরা প্রত্যেকটা ধর্মের প্রত্যেকটা পূজা, যত আস্থার জিনিস আছে সমস্ত জায়গা আমরা সমানভাবে ভাগিদারি করি। যে এটাই রাজ্যগতির নতুন টিটাগড়, এটা ঠিকই বলেছেন। এর আগে এই ধরনের একটা মাহল, এই ধরনের একটা সৌন্দর্য দেখা যায়নি মানুষের সাথে মিলের। আজকে এইটা রাজদার নেতৃত্বে টিটাগড় আমাদের নতুনভাবে রূপায়ণ হয়ে উঠছে, এটাই আমাদের সৌভাগ্য। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आज के दिन हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, इसीलिए हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने कोने में खुशियाँ मनाते हैं हम लोग। यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर हम लोग इस हर त्यौहार को मनाते हैं, चाहे वो काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, हर चीज़ को हम लोग आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। ताकि हम लोग के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं मोहल्ला में ये सोनू साहू जो भी किए हैं आज का काम बहुत ही अच्छा किए हैं, हम इनको मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू बोलते हुए ख़त्म करते हैं।